بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه العزيز وقرآنه المجيد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على من قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي بعض رواية عند كل صلاة. مستمعي الكرام waishilizi watukufu, ikawa ndo mdungao dars ya he fiqh Shafi'i uharumu muqaddimati al-Hadrami lewenu ngarendelao darasa yane baada raka haruma muqaddima wa heshio rahaja uharuma tahara rahaja haruma tartibu ya he maji maji kao ndio lazimu mri arumio haruma wudu na de maji marahafu de maji yatso marahafu leongari njiao haruma ommango wane wa he darasa ya leo. Darasa ya leo ngero onesao sunna ya mtume ikao sunna ya mtume ibalianongo zinji amma ommango titri ya baliyo mmango do msiwaki shangar jo parisa nongo zinwaji itondo usiwaki o harumu mmango ikao izomengo nweze sunna muhimu za mtume sallallahu alaihi wasallam zilona faida nku kabisa kabisa. Mtume alaihi salatu wassalam haronesa mahadis harambia ukaya as-siwak mutahhirun lilfam mardatun lirabb. Humri islam usiwaki yo muhimu kabisa hauka yoyo jana urahafu o harume hanywa sibahi Mwenyezi Mungu yeukalia radhi. Mwenyezi Mungu yeukalia radhi emru islamu ikao ngusiwaki hanywa ngionda hafu. Mtume alayhi salatu wassalam harone sahar muhadisi asaya ambukaya: laula an ashukka ala ummati, engeti ndabu ya kanga mreleyo itijokaha manga mtaabisho haku wa umma wa hangu la amartuhum bisiwak, sijua amrisha wado siwak inda kulli wudu'in, haina wakati ikaungwa tawazao. Haruma baadhi ya riwaya ngwamboka inda kulli salatin, haina wakati kaungu njio swala. Yabwe karunanzar fasiri laula an ashukka, baadhi za wanazioni wofasiruka engeti ndabu yaka nsuhanza ntaabishe itijo watini ya uziro wa umma wa hangu. Ngabo baadhi wofasirukaya engeti ndabu yaka ngamreleyo watijoja wa ifanya faruli ila sunna tijowa amrisha wadosi waki haina wakati watawazao au haina wakati kaongwa njia ho swala. Na banu ekana nduangalia emna ipande oi yawe kalima ija nzima au kaya haina wakati wanzao swali lazima utawazi. Nekango tawazo kabla rahoja tawaza lazima usiwaki. Abonge abo ngarifikiru kwa harume logik ya hadithinu inu ibaliaze rango pia. Amma baadhi ya mufassirin, baadhi ya wanazion wajawa onesa ukaya rangu ija ukaya inda kulli salatin yabonde haina wakati ujoka unjio swalani. Ngar sisi uona kado zinji o harumaze jamaa kangabo baadhi za wandu yeuka na umsiwa kioposhoni yekemra himingu kimwe madhina himingu kimu yeurenga umsiwa kioposhoni hasiwake aruda urejezo poshoni. Ngabo wandu ikao mdurenga umhono wa henka andu jau mruhasi wakie manyu ili kehama abala hadungu yesunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Amungia iyo ketsumi nyambarongo au kaya zejiha zombili zempade zombili ziwonese namna hii. Amma ngabo hadithi ya saya
Mtume sallallahu alayhi wasallam ambakaya rakaatani ziraka mbili mndu yaziswali bisiwak wamojana ukamrwa siwaki afdal min 70 raka zoka yiri ziraka mbili hizo rahana raka ngomfukare mndu yaziswali bila siwaki watina kamrwa siwaki zinu raka za suna. Taib, wanazioni wanzi za ukaya mriado siwaki haina wakati khaswatan do wakati ikao hukarukuni ujuha lazima usiwaki iyo yomba istihbab. Wanazioni wanzi za nonondo ya ukaya mria siwaki kamruha juhoru kuni nane kamruha limbahi nruha hisa mria siwaki nana ekamruha himi ngwanzo ngwanzo ya swali lazima mria siwaki. Izo zonsi pia Mtume haonesa hanza yaonese ula urahafu wa venzeziwa oharuma za ibada za. Bata mzazi Aisha hauzisa haruma hadithi ya saya yamba ukaya ya Rasulallah ebanu enamna ikawo ndo usinsindri yao omsiwaki uno eola mndu ikaonge na mabule yani katina manyu ohanywani hapo he manyu emru wonge joka ulazimu ya siwaki vahe Mtume ambakana ilazimu ya siwaki. Mzazi Aisha hauzisa namnaje hamba ngutojotesha yo hanywani yasinge maluli yabo hapratike ila sunna hadungwe sunna ya Mtume nando ukaya yabo asasi wake. Ngarendelea oharmaze hadisi za hatu harume darsi shabanu timwambia nuka oharume shoshinu haina ndongo ikao zanzi harume shoshinu lazima nionese dalil ilo harume Qur'an na hadithi ya Mtume ili wala wandu ikao ngwaremawe zio zinu wake makini wajokabanu waka utungezio zinu hamade muqaddimat al-Hadramiyya zio za fiqh ikao sisi hula komoriha tusiuzu soma wake makini ndondo wajokaze nongo zanziho abantu gizo na dalili tizamba harmu mukaddima nsanza nzireje ya ukaya baadhi za matalabati alilm wa uremezi zinu ya muqaddimati al-Hadramiyya fatul qaribu umdati as-saliki fatuhul mu'inu minhaji at-talibina wa uzrema shawhamba ukaya de Qur'an ne Bukhari ne Muslim abungia manzu noone se ukaya vanu wakautungezwa za fiqhi wanu wao wakana ilmu wanutsi wajinga au kaza nungu wakauzita mwezi za fiqhi zinu gizona dalil. Taib, yabole ungarendele yao harumu mwango wa usiwaki harumu muqaddimat al-Hadrami wambo ukaya yusannu siwak fi kulli halin yosuna homru islamu siwaki haina namna yonsi pia ilazimu mri usilamu ya siwaki. Yabonga anzaru onese ukaya wayataakadu tena isinsindri wandono ya do siwaki lilwudu ekangu ndo yatawaze wassalat nane kangu njio swalani likulli ihramin haina manunia joka ununia njo swalani ilazimu ya siwaki. Wando bahanu ana nifikiro kambese ilande baadhi ya nus ya wanadamu maislam yekanga sihom sirin yemrakim yeuzingarum hono wahenka ndo namna ino hatuyo hangana siwaki haudunga obahanu ban yamba ukaya haina hali yonsi pia ama isintindriwa o wakati ya kotawaza hao wakati kao ndo ya joka uswali nando wakati ya joka uhirimia ya swali yabo o andu wafanyao zinu yabo kwa jalata wa iradatu qiraati al-Qur'an no wakati kao emru islamu hakusudi ngwanzo yasome Qur'an ilazimu asiwake wal hadith nane kangwanzo yasomeze hadithi za Mtume lazima yasiwake
wa dhikri nane kangwanzu ya dhukuru Mwenyezi Mungu, wa isfaru al-asnan nane ke manyo ya rendi hama zinzano lazima ya siwake, wa dukhuli al-baiti yosu na kamru ngunjionda ni hahe mrwala bonze ngunjionda ni ya siwake, wal qiyami minan naum nane kamru juha horukuni lazima mru ya siwake, wa iradati naum yosu na kamru ngondo ya lale ya siwake, walikulli hal na haina namna yonsi pia yataghayyaru fihi alfam ikaonge jo taghayarisha ihanywa ikane mavushe ilazimu mndu asiwake. Yabo ngamanzo nonese ukaya wanuandu ambao ukaya o wazungu wa Kifaransa waondo wa staarabu zenongo zinu za hora hafu zinu zitrende zija raho wazungu wa Europa rawe jazijua na mtume hazamba kabla abonge abo ngamanzono eshelezi ukaya wa urahafu unuandisa wa haruma usilam. Wa yukrahu lis-saim yukaraha yani yutukiza kajamba kayo haram shahamba kayo makruh harumwe madhhabi Shafi hamba ukaya yo karaha yani yo risa yo dudusa hau yo jibisa habari nai lisaim hamrika wafungutsu muhosi waki baada zawal baada lejua la sala nyeha karsaru waswili haruma midi mwelekar uhonda midi hawa partiri 11:30 yabo mrulo haruma tsumu yoyo karaha hosi waki o harume madhhabi Shafi'i sho harume madhhabi ya al-Imamu Abu Hanifa haina wakati ujokanza usiwaki wojua usiwaki baishinga wanatso. Wa yahsulu bikulli khashnin ngawa parhanao ula msiwaki haina hindu ikao shihana mbwabuo ani shihana wana manyu hama brosade namna ila iko brose ngejo shinda isinge manyu ito zenkudi iyo ndi mbwabuo shinga zija la bi asbuni latinde shaya ukesha kashjahana wanansa wambwabuo joka ushinda wasinge watowe shanga nzao eshinga zijasi uone kamdwarenge mri hau Iraki hau mri wa mnazi hau mri wa mtrede hangufanya msiwaki yabo mru urema manyu hata mru afanya hama mna brose helila ngesa ila mrwara nge hados he wana mahatsa wala wana manyuala ili wajojo singa donondo iyo ndio mbombo abuo. Wal Iraq na ulaurumia msiwaki wa Iraq au la yondo Kair wa mndu wa Iraq ikao wandu wenju wakola harume misafara ya heji wobale miriyo emiziamiriyo wabalia hidaya na tasbih na wajawa ni kawandu ulando Kairi humrurumia thumma nakhil kisha mtrede. Wa yustahabbu ibenzeziwa wanazioni an yastaka haula usiwaki biyabisin mrikao humu nadi ya uloze bilmai homajin ani ya urembaze ya utria haruma maji ula mrikao humu ikaongwanzo ya urumia msiwaki ya utria haruma mba maji hata urembaye ngesa ila ya unyenyenyenye ya ukaze manyo hata urende msiwaki ngea rengi ya siwaki aukeke ndurenga umriwa huma ya uloze ya watina ukaha uremba ya hatuhanywa ni abungujo pasue maluli. Idhan silamungu ambao kaibenzeziwa wa yustahabu ibenzeziwa na zioni an yastaka haula usiwaki biyabis mriwa huma nadia yani ya uremba aze bilma haruma maji. Wa an yastaka na hula husiwaki nganzawe ya siwaki arudha yani sehora jini he hanywa yani so pando mhono mmeni huendelea harmo pando mhono mshe harmo raji illa billisan bado harmo ulime lokongu juendelea harmo male ya ulime ya singi. Tayib yabo mpakanda yabo
rionesa sunna ya hosi wake ngarendelea harumaze sunna zinrwaji aukati mwabiani ukaumwango unu ubalie titri ukausi wake sha ngona ndongoza saya ikauzo sunna ya lazimu riziju nando ukai haonesa ukai wayadahinu ghibba hula udoti ya mafura waitwa juu wakati hata wakati yo sunna yo miongoni mweze sunna za mtume wakati hata wakati ho mrudoba hamafura shehitwa yo miongoni mweze sunna za mtume wayaktahilu witran na upaha uwanza witri kadondarundaru ematso hasatan kawonwa zewa hatu wakati kawe ejumaija wo ujipreparara nzibo tasi mrame aze nyila lekezaze ndevu hapuwe mafuha paha uwanza handalia juma ya jendo jumani ila preparation he juma abange harma miongoni mweze sunna za mtume alayhi salatu wassalam ngwambo ukaya wayaktahilu witran na upaha uwanza kadondarunda thalatha ike witri kadondarundaru fi kulli ainin haina dzitso ngelazimu mrali baho uwanza kadondaru wayakusu sharib na ubunguza omumaju ndau numustashun nganza mria ubunguze utike mle mapusi usihi atarmwe miyomo bayehanywa yorisa abongi abongwa moka yo miongoni mweze sunna za mtume omrubunguza shariba omumaju wayukallima dhufra miongoni mweze sunna za mtume ndo hunguwe mafu na banu ngabo faida ikaunga sparhanao harumwe mafu miongoni mweze faida sparhanao harumwe mafu ndo kaya ekamndwara nte mafu ya huwata ngayo male ndo mgwa hibenza ngabo njia nkudi harumwe mafu umkini hakaze nkudi zila za njo harumwe mafunga zibaleo mikrobu na sisi maislamu yo sunna hamru islamu hola mhono yabo ze mikrobu zila nga zinjeo haruma eshahula uridi huli zila mikrobu ngaronao mashaka ya ajaleo ya hele bayala he corona ya ukaya haina wakati ngelazimu mwanadamu islamu ya haina mwanadamu nsi pia ya hosom hono yabo wadungu ila hadisi ya mtume ya ukange lazimu mbrake mrahafu abonge oharmo islamu ngamba ukaya mruya unguwe mafu au kaya enfaida iparhanao harme mafu dokanga bo urahafu haulata zila mikrob zinjiao harme mafu o wakati ujokanza ulemba hinru utijolaze mikrobu hizo uzitozungone je handani yankadwa bili kamru haunguwe mafu o harumwe zitwa za he mafu banu jao harumwe zitwa za he mafu banu o wakati mru ako ulemba hinru woula wa mnamaji shasikar sumona mnamaji uo mrungu trio harumwe shahula mruhali baseka huli shahula show wasulo harumwe estoma o harumwe maadin basi show tahani haraka nduka tabia hawakati kao ekaulilia hele sutune furshati shahula shila show homo tahani humbani harumwe maadin izo miongoni mwa faida ze dars za mtume sallallahu alayhi wasallam mnduna tolauza renga shahula shapihwa maele na mtuzi halafu urenge sutu utieo haruma shahula isho ushihensi ushangalie basi ngashijo homo haha kabisa neka urenge shahula shila utie maya buhari he shahula shila basi kayo homo ngozoishia shahula shila shashiminyi hashihaha ngelazimu ushilatse izo miongoni mwa faida zone sao kaya hulaulilia homhono yo usaidia ya estoma ya maadin hautahane shahula shijwahanza sho haraka iyo miongoni mwa faida zone sao kaya mri adungwe mafu au kanga mfaida ziparhana tayib wayantifa al-ibt miongoni mwa sunna za mtume alayhi salatu wassalam
do mndu hutue mapuzi ya hoka pwani. Inu sistemu ya kahale wandu wa kahale kawaja kalamu waka taabu ya mwaye wandu wa kauduzi ngare mapuzi ya hoka pwani mndu hutua shaba sainu wandu wa sawa staarabiha ngabo aparai za sofistike ikawa mndungu jorumia watina kamndu akoza mndu lamu ngabo ata produit mndu atiao hoka pwani mapuzia sizayo bonsiba watina kamndu ataabiha alma iyo pia zontipia iyo sunna yaonesa wa urahafu uharmo usilamu ka utsanza uchafu usilamu nga utsahawo urahafu wayazilu sha'ra al'ana miongoni mweze sunna za mtume alayhi salatu wassalam ndo mrutowa emapuzi ya hefaragha ya hulambwani yani ndo boine na juu mriado mia emapuzi ya boine na juu haina mrisila wayusarriha al-lihya na utsane ndevu ekamndungu anzu yalele ndevu lazima mnduya yado ipenye yeilekeza yonde kujisiza shati tsoiranti hesi hata idorisa ma wandu tsao pai halafu miongoni mweze sunna za mtume nganzao tena mtume haonesa ukaya wayaghdhiba shaiba bihumratin mwanamme yeujua utrisa zendevu za hahe baada ngemndu mbaye zendevu ngizo njeo yosu na hotrisa zendevu bihumratin hakulera ya nyinkudu au safratin au kulera sufratin ya madzinzana wayahrum amma yo haramu hotrisa zila ndevu bisawad haruma kulera ya ikawo yonzidu na maal asaf wandu wenji wahanza ike kwa twanza waduhaye yawe kaze ndevu ngizo njeu hauze nyile ngizo njeu wandu wangaru wawonao mndenda ati ya kulera nzidu haram shange lazimo dunge sunna ya mtume utie kulera ijoka ya nyinkudu hautie kulera ya ina ijoka ya madzinzana watakhdhiba almar'atu almuzawwija yeujua utrisa kuler mwanamshe ikaongulolwa yadaiha mihono ya hahe yomili warijilaiha nemidu ya hahe yomili wala mwanamshe ulolwa yaitrise bilhinai haina yosunna mwanamshe islamu ikaongulolwa yosunna hoti aina remihono remindu wayukra yokara anyorisa amru islam alqazan hojipwa mabale shehitswa umrudo jipwa mabale aman leo ngaro nao wanatu ikao wajana modeli wa tartibu za kwafe za hao wa kwafe zenyile mrungu wembi di harantsembi di ajabo hari atu ya tijindrini anzi haisi mubu hari afanye mabale yala ila izilo harmusila wanatfu shay nana homrudo vura zemvi nrezi hutua kale wonga wena wanamvi waitwa juu wandu wati warambue ngodo zingaro wanamvi wala wavura watowa yokara wanatfi shayd nana hutua wanamvi waitwa juu yokara wanatfi lihya nana odo hutua yendevu walmashi nana huendelea fi na'lin wahidin haruma kabwanzima umrutia kabwanzima mdu mzima mriado henda hiyo yokara walintial yokara umrutia zenkabwa iman umriahima sheka mdungu tuyozen kabwa ngelazimo mria kenzi mpakanda banu mustami' al-kiram darsi ya leo ngezia waban leo juma
yabo ngarjo hendelea maudu ummango wadunga abo no dummango wa hudhu yabo ngari bushiriao zade owandu ikaundu wadungao ze darsi zin. Mwenyezi Mungu yawanike jitihad, yawanike fahamu jema, wadorenga ndondondro ze darsi zinu ili waelewa ekawa elewa waje waeleze wanru homalahoni rowanru wa sherowana tsibahi wazirumie insha Allah mpaka maudu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.